আরে যুদ্ধে বলে স্বর্গরে মাইলে মহি ভোগ ইহাকু জানি যুদ্ধে করিণ সে বর্গ আম্ভ পুত্র বীরত্ব প্রাপ্ত আছে করি এণু মনে চিন্তা তুহি এবে ন কর রে গোরি আরে মঙ্গল যাক হুয়াইটি হাত জপে দবু হেউনে বটই ব্রাহ্মণ যে মন্ত সেহিপরি হই করে সজান্তি স্ত্রী স্বামী অন্তে যেবে সেহি থান্তি দেহ ধরি রে পিতা মাতা ভ্রাতা সখী গত নয় দুহিতা মাতুলকু ঘেনি করি বান্ধব খুড়ুতা এমানে ସବୁବେଳେ সুখ থিলে সাথী একা সদা সর্বদা সাঙ্গ সঙ্গিনী অটে পতি আরে ধনরে স্ত্রী মানকর ধর্ম স্ত্রী মানকর ধর্ম স্বামী সেবা মূল স্বামীଙ୍କ বিহুনে ধନରେ সর্ব অমঙ্গল এ যো পিতা মাতা ভ্রাতা যেতে তনয় দুহিতা বাতুলকু ঘেনি করি রে বান্ধব গুরুতারে স্ত্রী মানଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ମୂଳ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଭାବି ନାହିଁ ଯଦି କିଏ କହିଦବ ଏବେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଠା ଗ୍ରୁପ କଲଗୁରୁ 3 ଦିନ ବন্ধ ଢିଙ୍କି କୁଟିକିରି କୁଣ୍ଡା କଥରେ ଅଣ୍ଟିଲାନି ସେମାନେ ଚୁନା ଫୁନା କରିକିରି ଏଡେ ଏଡେ କାକରା ଆଡ଼ିଶା କରିକିରି ବ୍ଲକକୁ ନେଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଲେ ପରେ ନମ୍ବର ଆଇବ ବୋଲିକିରି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଗେ ଦେଖୁ ତା ସ୍ୱାମୀ କହିବ କାକରା ଟିକେ କରିଥିଲେ ବୋଲେ କାହାକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନା କାକରା ଖାଇବ କେଠାଣି କାକରା ଖିଆ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଆମର ଉଦ୍ଧବ ସାମଲ ପଦେ ଲେଖିଲେ ନାରୀ ଜାତି ଗୋ ତୁମେ ପତି କି ପାଳ ନାରୀ ଜାତି ଗୋ ତୁମେ ପତି କି ପାଳ ନାରୀ ଜାତି ଗୋ ପତି ସେବା କଲେ କୁଳ ଉଜ୍ଜଳ ନାରୀ ଜାତି ଗୋ ତୁମେ ପତି କି ପାଳ ନାରୀ ଜାତି ଗୋ দেবতা পূজিব পূজা করিও দেবতা পূজিব দেবতা নাই মালি সিয়াড়ে মুন্ডিয়া মারিকি তো গান্ডি গান্ডি যাই পূজা করছি পূজা করছে মু কেতে জায়গায় দেখিছি কাহিଁକି না মালি সিয়াড়ে মহাপুরুষ মুহ করিথিও তা পছ কানি মালিরি গান্ডি গান্ডি যাই কি কো দেবতা পূজা করতি দে হ্যাঁ দেখো শাস্ত্র লিখিছি কো স্ত্রী দেবতা যার স্বামী আছে মন্দির কু যিবার নিশ্চিত নরসিংহ পুরাণ রে পীতাম্বর দাস কবি প্রমাণ দেলে স্বামী কো ন সেবি যে দেবতা সেবা করে স্বামী কো ন সেবি যে দেবতা সেবা করে দোচারি বলি তাহাকু লেখিলা শাস্ত্র রে
স্বামী ব্রহ্মা স্বামী বিষ্ণু স্বামী মহেশ্বর স্বামী কি ପୂଜିବା ନାରୀ ସଂସାରରେ ସାର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପାଣି ଢାଳ ଦଉନଥିବ 16 କୋଷ୍ଠିଆର କତ ଖେଉଲି ଡାକୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧରି କୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଶୁଣିବେ କି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତମ ଘରେ ତମକୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନାଇଁ କଣଟା ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ଘରେ ହେଲେ କାଇଁ ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି ଭାଇନା କରୁଛ ନା ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ ମାଡ଼ି ବୋଇଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କରିବା କଥା କଣ ମୁଁ ତ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପୂଜା କରିବି ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ହୁବିକିରି ଧାଇଁ ପଳଉଛି କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କେହି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କାଟିଦେଲେ ହବନି କାହିଁକି ନା 3 ପାଦ ଧର୍ମରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଧର୍ମ ଅଛି ସତ୍ୟରେ 4 ପାଦ ଥିଲା କଳିଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ 3 ପାଦ ଦ୍ୱାପର 2 ପାଦ କଳିଯୁଗରେ ପାଦୁଟ ଅଛି ଏ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ 10 ଲୋକ ଧର୍ମାର୍ଥୀ ଥିବେ ନହେଲେ ଗାଁଟା ଚଳିବନି ଧର୍ମ ନଥାଇକି କୋଉଠି ଅଛି କି ଅଛି ଆମେ ଏକା ପାପ ଧର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଭାଇ ସେଦିନ ଭାନୁମତୀ ନିକଟେ ରହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଶୁଣରେ ପ୍ରାଣ ସହି ବେଳ ନାହିଁ ମତେ କହିବି କି ସତେ ଲୁଚିବି ନହେଲେ ପାଣ୍ଡବେ ମାରିବେ ଯୁକତେ ରାତିପାଇଁ ଯେବେ ବାବା ସକାଳ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟାଏ ଭୀମଙ୍କ ମାରିବ ଏକଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଚାର କଲା ସ୍ତ୍ରୀକି କହି ଦେଖ ବିଦାୟ ନେଲା ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାପା ଅନ୍ଧ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶୀ କହିଲା ସଞ୍ଜୟ ଶୁଣ ମାହେ ଦଣ୍ଡଧର ଆସିଲା ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକା ତୁମ୍ଭର ସାହସ ନାହିଁ କେ ତାର ନିକଟେ ରକ୍ତଶାଲ ଭଲ ହୋଇ ଆସିଅଛି ଏତେ ଶୁଣିଣ ଚମକିଲା ସେ ରାଜନ କହିଲା ଆସିଲୁ ଏକା ତୁମାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହସ ଖାସୋଧର ତୋର କେଣେ ଗଲେ ଏକାକି ଆସିଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ କହିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ତ କେହି ନାହିଁ ମାରିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତ ଗୋଟାଏ ଏହା ଶୁଣି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୋପ ହେଲା ତୁ ନ ମଲୁ କାହିଁ ଆସିଲୁ ବୋଇଲା ଚଣ୍ଡାଳ ନନ୍ଦନ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଠିକ ଜୀବନ ତୋହର ରହି ପଲା ଯୋଗୁ ମୁଖ ବୁତ ଦେଖାଉଅଛୁ କି କାରଣେ ମୁଁ ଆଗେ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ ହଇରେ ଧନ୍ୟ ମତେ କହିଲା ପୂର୍ବରେ ବିଦୁର ଯଦି ଏ ପୁଅ ସେହି ଗୁରୁ ସାଇ ଧୀର ଧୀର ହୋଇ ଦେଖ ପଳାଇ ଗଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ପୁଣି ସରସଜ୍ଜା ପରେ ଶୋଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ସେହୁ ଭାରତ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ 3 ଘଣ୍ଟା ରାତ୍ର ବାବା ଅଛଇ ହୋଇଣ ସୁନାଦ ପୁଣି କରଇ ପ୍ରଖର ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି ପୁଣି ରକ୍ତ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯାକ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ରଙ୍ଗିନୀ ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସେ ପଚାରିଲେ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଆହେ ଗୁରୁ ବୀର କେଣେ ଗଲେ ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ର ମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭର ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ବୁଝାଇ ସମସ୍ତେ ନିହତ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇ କେବଳ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ରଖିଛି ସତ୍ପରେ କୁହ हे बापा लुचिबी मुहि केउठारे भीष्म बोइले सुणरे नंदन केउठे लुचिबा को तोते आई नाही स्थान अरे जेबे पातालपुरे तू लुचि बुझाई भीमर ससुर ना घोरा जागटई मारिब तोते सुण अरे रे दुर्योधन आकाश को गले जे अर्जुन पिता अटई जे इंद्र राजन इंद्र तोते आकाशे पकाइब बोली कुआरे जीवु एबे मने तू भाली मन मधरे देख कले विचार किस बोली मु तो देवी उत्तर केउठारे लुचिब सेहि कुरुवीर पिता मोहपते देले बुझाई मन देई सुण एबे राजन तुही ओइले मर्त्यरे रहिले जाई केहु दान अरे भीमर बापा पुणी अटई पवन कहिब चित्र भेद जानी भेजे पांडवे छिकी नहीं तोते छेचिन मारिबे एणु करी गोटिए जागा अछि गुप्त व्यास महाऋषिंकर से जागा सत्य व्यास सरवर बोली ता नाम अटई जेबे ता मध्यरे लुचि भुमारे गुरु स्वाई अरे दुर्योधन सुण मन देई ए कथा गोटी मन रख तुही सेठाकू धनरे तू पलाई जीवु ओडो तीर्थरे तू प्रवेश हेबो शरण बोइले तो रखिबे तही ए
কথা মনে এবে রকি বুঝাই সেদিন দুর্যোধন বিচার কলা কুয়াড়ে ଯିବି ବୋଲି মনে ভাবিলা হেলে ভাই দুর্যোধনଙ୍କୁ ভীষ্ম কহিদেলে দুর্যোধন বলা জীবিত জীবি টিকে মোর স্ত্রী ভানুমতী এবং মা বাপাଙ୍କୁ দর্শন দেই তাপরে ব্যাস সରୋବରକୁ পଳେଇବି କାହିଁକି ନା ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ନଖକୁ ମାଉସ ହଁ ହେଲା ଆଉ ଏଣୁ କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଉକୁଣି ନାକକୁ ସିଙ୍ଗାଣି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ନଥିଲେ ମାଇକିନା ନକର ଭାବ ଜମିବନି ଯଦି ଉକୁଣି ଥିବ ବୋଲି ହଇଲ ରାସ ମୋର ଟିକେ ଦେଖି ଦଉନି କିଲୋ କଣ ମୁଣ୍ଡଟା ବା କୋଡେ ହେଲେ ଭଇ ପଡି କରି ଚଲେଇବେ ଯଦି ନାକରେ ସିଙ୍ଗାଣି ଥିବ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ପଡୁଥିବ ପଇ ଯାଉଥିବ ହେଲେ ନାଟ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସେଇଟା ଉଗା ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦେଖରେ କିନ୍ତୁ କାଉଚି ମାରୁଛି କାଳେ କଣ ଆଉ ନା ନାଇଁ ଏଣୁ କରି ସେଦିନ